Rewind. 3-0. Yelo, ulikot. Good, good. Uy, ang lalaki ah. Yan bata. Ang dami yung tag eh. Tandaan mo ka. Fundamental talaga. Rewind, back to back 3. 6-2. Panalo pa kayo, no? Ang daming error ni Paladio eh. Lagi na yung bola. Ayaw sa'yo. Okay na yung rebound mo eh. Pag nagsasalaksak ka, wala eh. Dapat nagre-rebound ka na lang eh. Dahil mo tuloy yung rebound. 6-4. Di makasalo! Nagsabol. Ay, banjo sila? Ah. Sila magkalawa kanina eh. Hirapan nila, wala ko ng point. Ha? Hirapan nila, wala ko ng point. Good, good. Babalik! All six. Ayaw naman. 30, no? Good, good na lang. Ano tumalun yan? Sino mas malakas tumalun? Si Jay Gawa. Good, good. Dalawa. 8-6. Sablay! All Ayaw nang paikot na nga. Gilid talaga eh. Tama dyan si Alex eh. Sila lang sa offense eh, wala sa defense eh. Kaya ako na yung laki sa defense eh. Kaya pa nila din yun, wala ka. Defense na, wala pang gawin. Yan yung nabigay. Balik yung board. 0-8, dalawa. Yung naman yun, no? Parang kailangan Palayo, sarili niya. Nagkasablay pa yung tira. Ano ba? All 10. Ayaw naman. Ang nakikita ko sa rin sa malayo. Pag pinay yung ano. Last 2 minutes. Ayaw, butikit. Pineda. Pull up jumper. Wala na. Number 2, number 2. Dip, Yellow. ako na dip. Nabitawan. Good. Pineda. Number 0, 2 points. 2-0. Naman kayo dalawa. Number block. Binalik pa. Ayaw mo. Eddie. Pass to Jelo. 2 points. Ano ba ka na nun? Yellow? All 12. Block. Hindi na tumatalon, no? Yung block, no? Good. Rivera. Number 24. Montes. Wala. Yellow. Wala pa rin. Good. Jay short pag na-shoot ha. Anong balik kayo dyan yun? Ano? Tawag kayo? Tingnan nyo rin? Good.
Player. Change. Ba yan? Change court. May injury? Ba't may injury ito, no? 4-2. 14-12. Labas na. Init. Okay, good. Good dyan, hindi yan bumababa. Ipapahinga lang yan. Good. Same ball. Pero nung kasama niya yung siya, no, isa. Duwa silang babase pa rin. Tagal ba siya na ito? Graduating. Kaya pala. All 14. Laylo. Rivera. Good. Still ready. Ayaw ko siya. Full of jumper. Lakas tumalon yun, no? Pass to Santo naka-block. 2 points. Magsaka dyan na. Ha? Magsaka dyan. Sila ano? Hindi ka nalalaro? All 16. Sila panalo. Ready Diva. Lock. Grupo is ready. 8-6. Wala na. Pineda. Malakas. Ready. Ruggiero. Wala. Alex. Nakain na. Uy. Pineda. 2 points. All 18. Wala. Sakit sa dulo. Good. Kantong-kanto, ah. Last 3 minutes. Ready. 4-3. Wala kumuha. All 18 lang. All 18. Ay, ang ganda nun. Panis. 2 points. Oh, panis. Sakto lang. 30. 2 points. All 20. Ang galing maglaro noon. Number 1. Last 2 minutes. Shooter pa. Short. All 20. 24 seconds shot clock. 20 seconds. Agoy. 15 to shoot. Agoy. Shooter. Patay na. Yung nakuha sa paling. Okay, yung baba. 1 minute, 15 seconds. Out of bounds. 1 minute, 5 seconds. Good. All 20. 1 minute, sakto. Dapat pala kumain muna ako. 10 to shoot. Good. Naman, dalawa. Lakas nun, ah. Saan na yun? 40 seconds.
10 to shoot. 5 to shoot. Foul. 25 seconds. 14 to shoot. 25 seconds, ha? Ba! Habang dalawa, isa. 20 seconds. Habang isa. Wala na, boss. 19 seconds. 14 to shoot. Shot clock, 10 to shoot. 40 seconds. 5 to shoot. 3 seconds to shoot. Shot clock, shot clock. Shot clock, violation. Shot clock, violation. Shot clock, labas, labas. Labas lang, labas lang, labas! Labas muna, labas. Wala, labas, labas! Wala, not counted! Labas lang, labas! Labas muna, labas. Labas muna, 4 seconds. Shot clock, violation. Ano lang, ano lang. Last 4 seconds. Labas lang, wala, not counted, not counted! Labang sila isa, ha? 1 point na, 1 point, 4 seconds. Last 4 seconds. Oras na lang, depensa kayo, depensa! 4 seconds! Last 4 seconds. Labang sila isa. 4 seconds remaining. 3, 2, 1. Eh, ball, guess it. Yung panalo naman eh, sila ano. Napaladyo. Paladyo. Guess it. Ayan o. Oo, kayo. Yung lineup nyo. Oo.